पवित्र आत्मा आमी खान ये दिया तो आमी खान ला पहचान तो महला राइचियसनेस तो महला आइडेंटिटी तो आमी खान के इतुति जानिबो दिबोले इतुति खड़ा करबोले आमी खान ये मदद करबोले आइसे गइसे आमेन सैतान तो ना चर्च 3 बार रात पर अपनी और মই के ईश्वर पर दूर লৈ যাবলৈ কৰি দে आमी खान दुनियाতে থাকা তো একটা ফলেন ওয়ার্ল্ডে থাকি আছে তো এইটো টাইম দি आमी खान কিতাব आमी खान लाइफ थी फ्लोस থাকে आमी खान कोने परफेक्ट নহয় তো आमी खान কিবা ईश्वर লাগি দি गलती हो যায় যদি মানুহ লছৰি गलती हो যায় এইটো টাইম দে সৈতান তো आमी खान কে হতাই ईश्वर লগৰ পৰা দূৰ লৈ যাবলৈ কৰি আজি বি আপনি এইটো কৰিছে দে ईश्वर তো আপনি কে মৰম নকৰা হৈছে দে আপনি এইটো गलती কৰাটো না ईश्वर আপনি কে ছাড়ি কিনে যাইছে দে আপনি গিৰিছে চ আপনি কিতাবে খাড়া কৰলে না পাৰো আপনি তো এনেকাই হ'লে আছে হতাই এনেকা থাকিবলৈ আছে আপনি তো এডিকশন তো আপনি কিতাবে খতম কৰলে না পাৰো কোন লা কাম আছে এইটো সৈতান লা কাম আছে মানুহ খান কৈ এইটো তো ভয়েস অফ দ্য होली स्पिरिट আছে গলি पवित्र आत्मा ला आवाज तो किताबे आमी खान ये कंडेम न करे बोले पवित्र आत्मा ला आवाज तो आमी खान के ईश्वर ला आमी खान ला पहचान आमी खान ला आइडेंटिटी कोन আছে आमी खान ये जानि बोले दे ईश्वर लागि ते ठीक থাকিবলৈ होलीनेस ती वर्क करले आमी खान सफा থাকিবলৈ বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে বলি এটো सफा থাকিবলৈ কাৰণে आमी खान पवित्र आत्मा ला मदद लागि दे चर्च নিজৰ ला ताकत पर आमी खान नापारिব दे चर्च নিজৰ ला ताकत पर किताबे आमी खान सफा থাকিবলৈ নাপাৰে তো आमी खान ला फर्स्ट काम तो কি আছে आमी खान ला फर्स्ट काम तो যিশুকে জানিব লাগে আছে आमी खान যিশুকে ৰিসিভ কৰিবলৈ লা আছে আৰু এইটো পিছতে সফা কৰিবলৈ লা কাম তো সব তাইলা কাম আছে তাইলা पवित्र आत्मा ला কাম আছে आमेन